अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इंतहाई दुख और परेशानी की बात है कि कुरम में जो काफ़िले गए थे, इमदादी सामान लेके जो कन्वाया गया था 35 गाड़ियों का, उन गाड़ियों में 30 गाड़ियों को तबाह कर दिया गया है। और ड्राइवर बेचारे जो गरीब थे, 4 ड्राइवरों को बीच में शहीद किया गया है। आप अंदाज़ा लगाएं, 2 सिक्योरिटी एहलकार बीच में शहीद हो गए हैं, 6 दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए, 10 दहशतगर्द बताए जा रहे हैं ज़ख्मी हैं। कुरम का इलाका, जैसा हम सब जानते हैं कि वहाँ पे दुश्मनी भी चली आ रही है, लोगों के माबैन काफ़ी दुश्मनियाँ हैं, ज़मीन के तनाज़ात हैं और शिया सुन्नी फसादात जो हैं वो सालों साल से चल रहे हैं और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। 26 मुआहदों के बावजूद ये मुआहदा जो हुआ, इसकी फिर खिलाफ वर्जी की गई, दूसरी बार काफ़िले पे हमला किया गया। दुख ज़्यादा इस चीज़ का है कि अरबों रुपए का सामान जो है, इमदादी अशिया जो है, वो इन्हीं लागे मुतासिरीन के लिए हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत लेके जा रही थी। उसके बावजूद इस कन्वाय पे हमला करना, एक तो सूबाई हुकूमत की और सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकामी है। और बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा ज़िम्मेदार मुल्क, जिसके पास एटम बम है, जो एटमी सलाहियत रखता है, एक बड़ा नाम है, दुनिया के चंद ममालिक में है, 7वें नंबर का, 7वां नंबर का दुनिया का मुल्क है, उसके बावजूद हमारी ये हालत है सिक्योरिटी की कि 2 फरीकैन आपस में सड़क बंद किए हुए हैं और 100 से ज़्यादा दिन हो गए, मगर उस सड़क को न वफाकी हुकूमत और न सूबाई हुकूमत खोल सकती है, ना ही उन 2 फरीकों को सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत राज़ी कर सकती है। वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस को मार रहे हैं। उनके लिए इमदादी अशिया, अगर फूड वगैरह लेके जाएं, दवाइयाँ लेके जाएं, ज़रूरती अशिया खुराक की लेके जाएं, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे, आम आवाम पे हमले कर देते हैं और मार देते हैं। करना क्या चाह रहे हैं? बदकिस्मती से ये कुरम का इलाका जो है, हम देखते हैं कि 3 अतराफ से जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ घिरा हुआ है। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि यहाँ पे जो गैर मुल्की हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान की तरफ से यहाँ पे इंटरफेरेंस होती है। 3 इलाके जो अफ़गान हुकूमत के मिलते हैं, तो जिस तरह यहाँ पे कुरम में शिया सुन्नी फसादात है, अब वहाँ पे अमन है। हालांकि वहाँ पे भी जो 3 एरिया मिल रहे हैं, उसमें शिया भी हैं और सुन्नी भी हैं। एक एरिया में शिया है, एक एरिया में सुन्नी है। तो नाज़रीन, हमारी बदकिस्मती जो है, बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये कुरम का जो इलाका है, जो पाड़ा चिनार का इलाका है, जो सद्दा का ये हमारा एरिया है, अब एक नंगरहार सूबा लग रहा है, एक पख्तिया का इलाका लग रहा है जो और दूसरा जो है वो होस्ट का एरिया लग रहा है। तब 3 अतराफ से अफ़गानिस्तान के साथ हैं और यहाँ पे शिया आबादी भी है और सुन्नी आबादी भी है। एक सूबे में शिया है, एक सूबे में सुन्नी है। अब यहाँ पे हमारे लिए बड़ी प्रॉब्लम पैदा हो रही है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान को, ये कुरम का इलाका है, इसको डिस्टेबलाइज़ किया जा रहा है। ये अफ़गानिस्तान और ईरान की यहाँ पे खुली मुदाखलत है। बल्कि दीगर ऐसे ममालिक हैं जो यहाँ पे अगर शियास को सपोर्ट किया जा रहा है तो वो सुन्नियों को सपोर्ट कर लेते हैं। अफ़गानिस्तान में जो सपोर्ट किया जा रहा है वो तो दहशतगर्दी के तौर पे किया जा रहा है, सुन्नियों को अलहदा किया जा रहा है और शियों को अलहदा किया जा रहा है, क्योंकि दोनों सूबे, वहाँ पे एक सूबा शिया है और एक सुन्नी है। मगर फसादात हमारे एरिया में है और ये कुरम में हम देख रहे हैं कि 20-25 साल से ये मामला चल रहे हैं। अब इतनी बड़ी फोर्स के होने के बावजूद हम जो है अपने एक इलाके को ठीक नहीं कर सकते। ये हमारे लिए इंतहाई शर्म का मकाम है। आज बेचारे, ठीक है, जवान, इंतहाई दुख हुआ है कि हमारे जवान बीच में शहीद हो गए, मगर ड्राइवर बेचारों का क्या कसूर था? जवान जो हैं वो तो सरहद की हिफाजत के लिए लगे होते हैं, अपने लिए शहादत अल्लाह से मांगते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो ड्राइवर गरीब मजदूर जो गए थे, सिक्योरिटी इदारों पर जितना अफसोस किया जाए कम है, मगर जो ड्राइवर थे उनके पास तो असलहा भी नहीं था अपने डिफेंस के पास। वो बेचारे तो हुकूमत के कहने पे गए थे। उनको जिस बेदर्दी से मारा गया है, जिस बेदर्दी से ये अरबों रुपए का माल जो ट्रक है इनको लूटा गया है, इनकी बाकायदा वीडियोज़ आई हैं, और जिस तरह वो ट्रक ड्राइवर को मार के फेंका गया है, बड़ा हैरान कौन है। कुछ गाड़ियों में मुर्दे पड़े हैं, गाड़ी ड्राइवर मरे पड़े हैं, कुछ को मार के बाहर फेंका गया है। बड़ी इंतहाई दुख दर्द की कहानी है यार। कुरम में जो हो रहा है, इंतहाई जुल्म ज़्यादती हो रही है। वो 35 गाड़ियों में से 30 गाड़ियों को तकरीबन जला दिया गया है मुकम्मल तौर पे। उसमें ज़्यादातर गाड़ियों को, 4-5 गाड़ियाँ जो है वो अभी तक पहुँची हैं वापस टल। बाकी गाड़ियाँ जो हैं वो उनको तबाह कर दिया गया है, उनको लूट लिया गया है।
اور جو متاثرین کو ملنی تھی وہ ملی بھی نہیں. اب یہ کیسے معاہدے ہیں یار؟ ادھر تو باقاعدہ ایک آپریشن کرنا چاہیے. یہاں پہ ملیٹنٹس بھی گھس آئے ہیں. وہ نہیں چاہ رہے کہ یہ معاہدہ ہو, یہاں پہ امن ہو, کسی بھی صورت میں بھی نہیں چاہ رہے. اور وہاں کے لوگ اس میں باقاعدہ اپنی ویڈیوز بنا رہے ہیں اور کہا ہے کہ ہمارے بڑوں نے یہ معاہدہ کر لیا مگر ہم نہیں مانتے. یہ ایسے لوگ بھی بیچ میں تو ڈائریکٹلی آپریشن کرو ان کے خلاف. 200 بچہ جو ہے وہ بھوک سے مر گیا, 180-200 بچہ. ان کو طبی امداد نہیں مل رہی. ٹھنڈا علاقہ ہے, برفیلا علاقہ ہے یار پاڑا چنار یار. تو ایک ظلم, زیادتی اور بربریت ہو رہی ہے اور وہاں پہ ملیٹنٹس گھس گئے. سپورٹ باقاعدہ کیے جا رہے ہیں گروپ کو, دوسرے گروپ کو, اور وہاں پہ بھاری اسلحہ استعمال ہوتا ہے. جو بینکرز ہیں وہ تو وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے کہنے پہ دونوں اطراف سے لوگوں نے راضی کر کے وہ تباہ کر دیے تھے. مگر اس کے باوجود یہ اتنا بڑا ظلم زیادتی جو ہو رہی ہے, لوگ جو بیچ میں ڈرائیور مارے گئے, عام لوگ مارے گئے. پاک فوج نے کارروائی کرتے ہوئے 6 دہشت گردوں کو بھی مارا ہے, ان میں 10 لوگ افراد زخمی بھی ہے. مگر یار کب تک یہ پاڑا چنار اس طرح جلتا رہے گا؟ قرم ایجنسی جلتی رہے گی. ان کو خوراک تک نہیں پہنچا سکتے آپ, ان کو امداد تک نہیں دے سکتے آپ. انڈے جو ہے وہاں پہ 1000 روپے درجن تک پہنچ گئے, ملتے نہیں ہے نا. ڈسپرین کی گولی آپ کی نہیں ملتی وہاں پہ. اتنی ٹھنڈ میں ضعیف لوگ بیچ میں ہوں گے, بیمار عورتیں ہوں گی, بچے ہیں سارے. تو ایک ظلم زیادتی بربریت ہو رہی ہے. صوبائی حکومت کے معاہدوں کے مطابق جو علاقے میں کارروائی ہوتی ہے, اب یہ بگن کے ایریا میں کارروائی ہے, تو باقاعدہ اس پہ کارروائی ہونی چاہیے. اس پہ جو علاقہ ملوث ہے, جو لوگ ملوث ہیں, ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ یہ اربوں روپے کا نقصان کر کے جو متاثرین کو پہنچ رہا تھا وہ بیچارے ایسے ہی پڑے. اور جو جوان بیچ میں ہمارے مارے جا رہے ہیں, جو غریب ڈرائیوروں کو مارا گیا ہے, تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہم آپس میں لڑ پڑے ہیں اور ہمیں بھڑکایا جا رہا ہے, اور ہمیں پیسے دے کے ہمیں آپس میں لڑایا جا رہا ہے. مذہب کے نام پہ ہمیں بھڑکایا جا رہا ہے. تو بڑی افسوسناک ہے. اب دیگر ممالک جو ہے وہ کھلے عام اپر میں لگے ہوئے ہیں اور اپر میں اس کو مزید ہوا دے رہے ہیں تاکہ بھاری اسلحہ استعمال ہو, نقصان زیادہ سے زیادہ ہو, اور اس میں راضی نامہ کسی بھی طور پہ نہ ہو. تو اب یہ وفاقی حکومت کو چاہیے, صوبائی حکومت تو اپنی ریٹ قائم کرنے میں مکمل طور پہ یہاں پہ ناکام رہی ہے. اب دیکھنا پڑے گا کہ آگے جا کے وفاقی حکومت اور سیکیورٹی ادارے کیا اس کا کرتے ہیں, اس کرم کے علاقے کا. کیونکہ یہ تو ایک بڑا دردسر بنا ہوا ہے. کرم کا علاقہ اگر آپ کنٹرول کر لیتے ہو تو آپ کی دہشت گردی جو ہے وہ 20-25% کنٹرول ہو جائے گی. کیونکہ یہاں پہ کافی تعداد میں ملیٹنٹس گھس آئے ہیں اور ہر بار میں وہ آسانی سے افغانستان سے ادھر داخل ہو جاتے ہیں. تو پکتیا سے, خوست سے, کنڑ سے, یا آسانی سے جب آ جاتے ہیں, نگرخار سے جب آسانی سے ادھر داخل ہو کے کارروائیاں کرتے ہیں, تو پھر تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہاں پہ یہ دہشت گردی کی آگ کو کیسے کم کیا جائے گا. تو سر جوڑ کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. انتہائی سخت قدم اٹھانا چاہیے دہشت گردوں کے خلاف. جو کرم ایجنسی میں ہو رہا ہے, عوام کو سپورٹ کیا جائے. باقاعدہ میں بولتا ہوں آرمی کو بیچ میں آپریشن کے لیے بھیجا جائے. اسپیشلی کرم ایریا کی بات کر رہا ہوں. یہ کرم میں جو بچے مر رہے ہیں, جو ضعیف مر رہے ہیں, جو عورتیں مر رہی ہیں, بے گناہ لوگ مر رہے ہیں, سیکیورٹی ادارے کے لوگ مر رہے ہیں, ڈرائیوروں کو مارا گیا, غریب بیچارے جو ان کے لیے راشن لے کے جا رہے تھے, کھانے پینے کی اشیاء لے کے جا رہے تھے, ان کو انہوں نے بے دردی سے قتل کر دیا. تو ان پہ وفاقی حکومت برابر کی ذمہ دار ہے, صوبائی حکومت فیل ہے وہ برابر کی ذمہ دار ہے, سیکیورٹی ادارے جو ہیں وہ برابر کے ذمہ دار ہیں. ابھی ان کو بیٹھ کے اس کا حل نکالنا پڑے گا, ورنہ یہ حالات آگے جا کے بڑے خراب ہو جائیں گے. اور ملک میں اسپیشلی خیبر پختونخوا میں تو ویسے بھی دہشت گردی کی ایک لہر ہے, یہ مزید آگے جا کے اس میں آگ کا کام کرے گی اور یہ دہشت گردی زیادہ ہوگی پختونخوا میں. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.